Belanja hambai ini sini parti IPF ini assignment sal amanu rak sawai sing dinara 16 বছর sini parti IPF ti assignment amanu rak sawai dinara panti ব্যক্তি sanai kone bagai sing uliana sabdan poison sabdan bisram sabdan faidi sing tabuk sini parti ni presiden sini borong menang sar Prem Kumar yang yakti sini parti ni manana disalai logi tongai vice president dai sini minister bongno bo logi tongan baik kone PFT oi PFT jotona hambai IPFT long live, long live, long live. IPFT assignment sa long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IT Pralen Sham Noi, Sham Noi, Noi, Klai Noi, Klai Noi. IPFT long live, long live, long live. IPFT, IPFT nu সংসদে এনসির মায়ো IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT assignment is long live, long live, long live. Dibralen Shinam na. Umberto Pesebra Ahmed. जों जतन साइमानो जोंनि IPFT नि फाउन्डार जोंनि सारनि जतन तिनि जों बायकरे बिनि हुनुग्लामानि लामाव जों दाउ हिमि दाव जददि जोंनि लामा साक्सेस नि आसे जों हिमि थानाय ग्रुप फाटि ग्रुप সংজামানি সালো প্রেজেন্ট তংনাই বা ফাউন্ডার মেম্বার চিনি পার্টি নি যত নগো শাহ প্রদীপ কুমার দেববর্মানো চিনি পার্টি IPFT নি ভাইস প্রেসিডেন্ট তে তিনি নে অবজারভেশন প্রোগ্রাম নেতৃত্বে পার্টি IPFT বদল খাজাগো আবন পরে নরযতন সাইমানো তিনি নাহাই দিননো প্রায় 17 বছর সিগাং 4 মার্চ 2009 পার্টি IPFT প্রেসিডেন্ট গভর্নমেন্ট প্রিপারেটরি এক্স মিনিস্টার Sema Klai Nai, IPFT founder NC Dharma Amar Rahe, IPFT founder NC Dharma Amar Rahe, IPFT, IPFT. Dibagai belai sal kaham ini राज्य भित्तिक sini celebration program foundation de abochong tini Agartala bo khlailai tongo
te kini sala bahaino sini division committee wise ba division wise tini all celebration foundation de party IPFT aba organize khlaja bitongo te has tini jo to sini tini five sopainoya party ni jo to sini supporter apna bahaino te ti prahas tini jo to lupurapna bahaino khaka ham te klomaya faro hambaya pannai tini ne o sal kaisa democratic systemo jong kanani loknani tornani hingkangkai tabukni jogo hingkangkai social media tabuk sungje tini ora program khlai domane tini media respected media so kri hingkangkai ba social media jodi kri hingkangkai tini o program khlai mani kamiam saya tongai rangborok saimanya ba lugya khanai jara media tongai rokna bahaino ti prahas tini jo to media rokna bahaino tini ne ochini pandani ongai kha kahya faro borok ni bising teino borok ni manthai ba party ni andolon ba party ni naharmong ba party ni activities bharatborsho siniya Tripura rajyo siniya prithibiyo jo to jagawana borok ni chubamong ni bisingti khaina borok ni khorang bor ni bisingti janija party ni janija borok ni janija leaders ni khorang abno sogai benai jotono ang dalaikana hambaya borok tei sini research khlai kok sanani sekango sini saren si deporma bono khulomong ya faru bini atta santi tongthong bini nukhung tei bini jaite gosti hamari mani tongthong tinibo sini bai joyanti budai sokai liyana angbo sajak tongo kono karone bobudai sokai maliya tinira o programa bonabo invite ja apilana khulomong ya faru bini atta santi tongthong bini nokhong bini besabutoi bini jaite gosti tinibo bini obodan bai saren chini bini contribution bai saren chini bini wansukma bai no tini Tripura sara khoroksa khlaioi Tripura sani khorang no social media wo sanani Tripura sani khorang no gopini thanibo sanani Tripura sani khorang no sara bharatborsho boroni thanibo sanani kaisa freedom mamane hai sini saren si paper mane bisingtina tini Tripura sara freedom mana ang wansoko tamni bagai kangkai 2009 tini hai sal agartalani press club sini founder tongo tabo sungbai baksana sini sari kishakanto jamatia bini bai thangni kongbai sen khananai tini bukhobai na sang khananai 2009 IPFT पहिला आताइफ्रो आगरतलानि प्रेस क्लब प्रेस कन्फारेन्स खालायै जखन डिक्लारेशन देबो जों तिनिनि सिनि त्रिपुरानि स्वशासित जिल्ला परिषदनो पूर्णांग राज्य दाबी आबनो पूरण खालामनो बागै बा स्वशासित जिल्ला परिषद ताबुकनि TTAADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council no भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारातै खालायै जों अबलनसिनि त्रिपुरानि अस्तित्वनि बागै आलादा राज्य जों गठन खालायनाय भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारातै नै पहिला आगरतलाव प्रेस कन्फारेन्स खालायफ्रो आफ्नो मात्र 10-12 जन बरग्न तुयै कैसा पार्टी कैसा संसबै सारा त्रिपुरानि बरनि थानिबो प्रेस कन्फारेन्स खालायफ्रो आदार पार्टी र गफ्रो चेनै सारे सिटा परमानो बेंगलियो विशेष गरी ताबुक त्रिपुरानि जरा कम्युनिस्ट तंगनाय र जीएमपी तंगनाय र टीवाईएफ तंगनाय र टीएससी तंगनाय र बरक बेंगलियो तामो हुनै एनसी डेबरमा ताबुक त्रिपुरावा दांगा फनामानि नाय तंका जाति पहाड़ी बांगाली बिसिंग विभेद सृष्टि खायनानि नाय तंका अब कोनो दिन असम्भव बिनि दाबिनो त्रिपुरा राज्यनि कोनो बरक समर्थन खालाया
बिनिया दाबिनो त्रिपुरा राज्यनि कुनु बरक बनो लगे दिगला कायसा क्लाब संसारनि थांकां कांकाय कायसा क्लाब नि सदस्य क्लाब पूर्णांग कमिटी होनानि थांकां कांकाय अंतत 30 जन 35 जन बरक तंगानि नांगो किंतु एनसी देवबर्मा जे पार्टी बथि क्लब इच्छा आईपीएफटी पार्टी कताल संसारखा बिनि अ पार्टी अ मात्र 10-12 जन बाय बाहेकै बथि प्रलेननि दाबी बाहेकै त्रिपुरालेननि आन्दोलन खाइने बेंगल इच्छा अब चिनी सारेंची देवबर्मानि बुकु बैठांनो जों खोनाका তিনি 2009 नि सिमी তিনি 2025 16 বছরনি আন্দোলন 16 বছরনি বিনি যে আইপিএফনি যে অ্যাচিভমেন্ট जों তিনি नुको তাবক সারেনছি দেবমা जों बाय करै सेरेनছি देवबर्मा তাবক थां करै बा थै थांमानि यागुलफन ताबक नेसिनि कताल प्रेसिडेंट आता प्रेम कुमार यानि दिसिंथि खालायो जोंवन समय कोनो बছর बदय तिनि हाई खालायो आईपीएफटी फाउंडेशन डे नि सेलिब्रेशन प्रोग्राम আগরতলাও অমা হাই খাই তিরিনি হাই খাইয়ে দশরথ ভবন হল ভর্তি বরফ খাইয়ে 16 বছরনি যে আইপিএফটি এক্সপেরিয়েন্স তো কোনো দিন কোনো বছর কোনো খাই মায়াকো কিন্তু তিনি 16 বছরনি ইয়াপ্রি বছর তিনি খাই তিনি পার্টি আইপিএফটি 16 ফাউন্ডেশন ডে অর্থাৎ তিনি ত্রিপুরাও ত্রিপুরাসাनि थैनानै आन्दोलन बा थैनानै जे थां तंनानै बागै जे नांमानि जे सेपारेट स्टेट आपनो तेगि पार्टी आईपीएफटी आजायमानि साल तिनि बाय 16 तम ओंखा तिनि थैथांनाय सार एमपी देवबर्मानि नेतृत्वआव तिनिनि साल 4 तारिख मार्च 2009 प्रथम এই आईपीएफटी संजाजागो এবং आपनि सिमि जे बालाय फैमानि तिनि 16 तम ओंखा तो अबायनि धाराबाहिकभावे जों बছর बছর तिनि फाउंडेशन डे जों बालाय फायो এবং तिनिबो आपनि सिटि प्रोग्राम तो सारा त्रिपुरानि हইতে तिनि যত डिविजननि न 10-15 जन 20 जन आम हाइके तिनि प्रतिनिधि थायो जतना तिनि काहामखौ सालायनाय तिनि आगामी दिननि कर्मसूचि आबो वांचक लायनाय अब तो तिनि पार्टी आईपीएफटी तिनि सामों जों खायदों बार गतिनि जे फाउंडेशन दे कि और सिमिल खाजक तो ना डिविजन वाइज बो खाजक तो डिविजन जत जगह तिनि जेखने पार्टी ऑफिस दंग फाउंडेशन देबो तो जगह तिनि हमहाय तिनि बाला बिसरा 16 बाग फाउंडेशन जेनर गई नंगनि कर्मी बा नंगनि जे लुक्रंग ताम को कसानो 16 फाउंडेशन देना तगै जों सारा त्रिपुरानि तिनि जारा त्रिपुरासा जे ताबुक जराबो तिनि नांकुक नि जे चुबाव जों खायखने जुग जत अबनो गजना नायो जे तिनि पार्टी आईपीएफटी अनेक उठान पठाननि बिसिंतैबो फायदै तिनि जरातैबो जों तिनि 16 तम फाउंडेशन दे पालायि जों तिनि आगामी दिननि बागैबो तिनि आन्दोलन गोथां खालामनानै जारि तननानै बागै जों तिनिबो जों पालायलायगोन जों अनेक गाहाम हाया गाव सालायनो आगामी दिनाव जों आगामी